Servant d'honneur, direction placement du drapeau national. En avant, marche. Servant en place. Attention à la montée de colonne nationale. Prêt. Envoyez. Salut. Fixe. Exécution de l'hymne national. Live. Toujours. Oh, la troupe d'honneur. Direction. Emplacement du drapeau national Amour Rappel. En avant. Marche.
Manquez les pas, halte. Portant le drapeau, avancez. Attention à l'installation du drapeau de la solution Amour. Chef. Implant. Chef Baleine, veuillez gagner votre place. Exécution de l'hymne de la SLA OPH. Merci pour la discipline. Je ne suis rien peut-être, mais dans le royaume des cieux, vous ne passerez pas sans me voir. Retenez-le. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Moïse et de Jésus le Christ, il vit. Il règne dans les siècles des siècles. Puisqu'il est vivant, il n'est donc pas muet à l'heure actuelle. Dieu continue à parler comme il le faisait dans l'Ancien Testament.
Les vérités divines que je me fais le devoir de vous transmettre ici sont actuelles. Ce sont les vérités divines de l'heure. Oui, mes chers frères et sœurs en Christ, mes chers amis et lecteurs à travers le Congo et le monde. Les générations passent, mais ne se ressemblent pas. Et permettez-moi de vous le rappeler depuis la création jusqu'à nos jours. Amen. 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 Maman, faut pour la traduction. Bosolo ya nzambe na tango yo. Ngai kie miru fa cheti kwa bona koloba pe na koloba kaka. Pona bosolo ya tango yo. Lolenge nzamba za kolobela ngai pe na twindingisa ya kolobela kapino. Boko mona ngai te. Na likolo ngai yo frateli bo mona ngai poto bo mona na likolo. Nzambe na Abraham ya Isaac ya Jacob. Nzambe na Moïse azana bo moyo. Na nzambe na Jésus Christ bango azana bo moyo. Bango wana nden bazana likolo pe bazako koba. Baza baba te na tango. Nzambe azo loba pe azo koba ko loba. Lolenga lobaki na Biblia na tango akala. Abako loba na biso bosolo ya tango. Na yango ngai pe musana ngai zalinde na pesa bino oyo ya bosolo ya tango. Ya mwazo balabina ndeko basi pe mibali baninga mi batangi babuku na kati na Kongo pona molongo bobimba na zo pesa bino te nyonso koleka me botina tena lo bino te ekoleka te pe ekozala kaka suka te suka molongo. Amen. 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 Papa Guy Emile Fasi Chukwabo matondo nitakuvuturila buzabili kunkeba kwani tuka pariti muntango mu kanjela zaba kutsibu na kishilenda défilé parce que papa Emile ngibeni zebi kandena na jata même 1 mètre ko 1 kilomètre mpe nganga mpashi. Même 1 mètre ngibeni zebi mutela makunzo j'ai des problèmes. Mouzakala j'ai des problèmes. Mais merci papa Guémine. Ça continue mon keba bobo et keba bébé toba soni banani terana tomanchina ndobelebo mon komba ngibeni papa Guémine. Amen. 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 Que papa Emile soit avec nous. Frère Basson, moi j'habite Yaouine Beta Yamba Yawe. Applaudissons Makunku Nsaki. Merci. C'est qu'il y a l'outil là. Ah, maman baka kezima nanzaka mabonga. Moya munu ya bubu yayi ya suka. Asobeto bandana suka, fomuzona suka. La Pâque nous renvoie au changement. Ngelenda ku fete ve fete yayi sont pourtant nge ku changer banjatulu ya ngenza mbwa bonga. Donc naina beto ke ku bokila le frère sana amour. Na kui defa ino ya mun. Ba frère ba sœur mbote na biso. Mbote abeto. Le bien personnel il y avait OPS et votre bonjour. Que Dieu nous bénisse. Akese. Mayang. Nzai. Namilolo. O ponama benanga abe saki bongo olingo nange eleki olingo nyosobe kanisa nga moto mabe moto ya masumo
Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. Merci. Betmekou a déjà mot. Il y a un changement à Banzatoulou. Nous avons bonga parce que hier soir on avait dit que la paix, la Pâque, allais-je dire, c'est la liberté, libération, mais on ne peut pas aussi fêter cette fête sans pourtant que Bête soit à Banzatoulou. Mani. Parce que vous savez, un chrétien sans un lusolifié, faudrait que Yandi vivre n'a exemple Yambo, Yambote. Et mais le constat fait c'est quoi? Nous qui prions, Mani, Betokena Banzatoulou Yimbi, Kuluti la même base que Samilave, Mani, Betokena Banzatoulou Yimbi. Ntalulu ya yimbi kuyina bambani beto kefena amour c'est ça du prochain sukulantima kulumbuti yezu vumbukite olwatalela mpembe lumbuti yezu vumbukite mahamu bwana fumuya baya mingi beto kesambelaka mani. Mais dans le quartier, il y a Beto qui est insupportable. Beto qui est comment? Beto qui est même là, surnom. Ma mère est là. Yeso consuli comme on a eu faux pongama. Mani. Na yinjonge, yeke salamambu ya imbe. Na meso ya emilo, keme kuma vraiment. Okuna. Note circulaire numéro 024 du 20 juin 90. Beto kutanga na nkumbu ya Guy Émile Loufoy Setikuapo. Ame kuzunza mochinjuye. Cependant, malgré mes exhortations, mes conseils, je constate avec beaucoup de regret qu'il y a encore parmi vous des frères et sœurs qui ne veulent pas marcher d'une manière digne et exemplaire au sein de notre association ou de notre OPH. Un lusolifié, comme je l'ai toujours dit, doit avoir une conduite opposée aux mœurs corrompues de tous les jours. Il ne doit pas marcher selon la vanité de ses pensées ou de ses imaginations. Un véritable lusolifié ne travaille pas pour s'aimer la division entre les frères et sœurs. Ayant revêtu l'homme nouveau, il doit mener une vie charitable, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Amen. 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 Mani, fumu ya beto Yesu Christ mena ta guerre. Mambo ya guerre ibi malisa ya. Onge mekota na luzolo nzima guerre. Mambo ya guerre ibi malisa ya. Le maître dit, dans le fond, il faut rappeler que le membre qui est porteur ya paix, nous avions bonga. Mais beto kena bayi na beto kuzonda sana kabe mani na quartier ngeke fait na bon voisinage mani mais ebetre kuiza oh mo kelande Émile oh la personne qui suit Émile c'est celle-là qui n'a qu'à kulanda kaba recommandation nzambio bonga parce que on ne saurait prier et que vendre kaka mutu yantama prier c'est changer. Mani, si avant que tu là-bas, une fois que tu pries, tu es là, si avant que tu dès que tu connais Dieu, il y a même pas Bunchouza. Mais il y a vendu là-bas, il y a même ça, ou là-bas, mais au commandé. Ah, t'as donc, au lieu de changer, n'a bien, il y a changé naïmi. Après, tu es dans ah, tatanzambi, ah, tatanzambi. Mais quel est tatanzambi? Parce que tu es dans le mal. La Bible dit, dans Romains, que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Alors, la mort là, ça peut être une mort
mort spirituelle. Vous savez, bon gars? C'est-à-dire que spirituellement, avec Dieu, tu es déconnecté. Mais tu es dans le péché. Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous savons, bon gars? Quelle que soit ma prière en guerre, quelle que soit ma descente, parce que tu es dans le mal. Nous savons, bon gars? Pour que tu sois, il faudrait que tu aies le test d'engagement dit, je renonce au mal sous toutes ses formes. Donc, si on a continué à Yimbi, vraiment, faites un gars, il n'y a pas qu'un pamba. Vous savez, mon gars? Bunjingeme tuba nambangi, tilu faya munu. Bunjingeme tuba nambangi, tilu faya munu. Mukezonzisa. Oh, kanani bili nambangi, lusambulwa nge pamba. Merci mes frères et sœurs. Donc, beto butukende ya beto kufwa, beto kufumbu kana Yesu na tsalulu yambo, na mambu nyonso yambo, parce que baki yake fete mosi ya nene, singeke fe ya kukubama, yake fanda compliqué. Zambia bonga. Et pour finir, un verset papa, 1 Corinthiens chapitre 5 de 7 à 8. Lisons dans le livre de 1 Corinthiens 5, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8, au nom de Guémy Loufoua Sétikoua. Faites disparaître le vieux homme, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. 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 Zambi Mwabonga, na mokonzi Zambe. Le levain ici qui est membre ya Yimbi, yina beto ke bika samuti beto baka le mazulu Mwabonga. Nyoso na kumbwa Guémy Loufoua Sétikoua, le Dieu Nord, le Dieu créateur. Amen. 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 Maman officiant Dieu se garde. Acclamons pour notre Créateur céleste, au PH Sébaoth, Yahvé le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu des armées, le célèbre de célèbres, le Dieu des dieux, le Père céleste, le redoutable Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu très haut. Applaudissons, applaudissons, Nami Lolo. Acclamons le Dieu de paix et de gloire, de sa puissance, sa miséricorde et de son amour infini. Lifula,
Namilolo. Le Dieu rédempteur, le Dieu vivifiant, l'alpha et l'oméga. Applaudissons. Applaudissons. Nami Lolo. Nsaki, Makungu, Nami Lolo. Beto, yani kupesa beto nyusu, les tout. Donc naina nkunzi ya munu, bakala tokento, nge kubonga mana kusima maboko nzambi yange. Applaudissons. Makungu, Nami Lolo. Maseko Pesa Mbote, le président fondateur de l'association Nous serons amoureux. Association des bienfaisants à caractère spirituel. Tata Loufoua. Vraiment. Beto Babana et à 884/83. Moulevo ya Beto. Beto
kuzola association ya beto. Mais na kuzola association faut beto to kazola sana beto na beto nzambo bonga. Parce que beto na zola nave mumezola ve papa Charles après mukizola kaka association. Yake simbaka. Donc muke hypocrite. Donc na yina vraiment beto bonga mana kusimba maboko ya papa ya beto. Yani yirika beto di kanda kitoko. Anchika sen. Yani salave kim. Yani mekubaka muntu amekutuna mantwala ya yanzi. Na kugide beto, na kubotola association na bamihibi. Nzabobonga. Mekilumba bubu yayi. Aha. Muntu angome kumampu kubola, même mpuku ya kubola mais l'outil de valeur que papa Charles. Vraiment yake kiati. Samu kaka na beto. Papa Emile mesa biga babana yandi dikanda yandi. Mo londe londe mo mazuru mo ni mo kena. Beto kusala jaga ba mambo ya imbi. Pendant ce temps, ben na babana ben ke vanda place mosi. Ben ke kutalaba. Mais yandi kaka na kunwana mwela yangena munu. Pourquoi beto kuvanda bien. Maintenant me kusola muntu ame kutuna mantwala. Muntu angope si papa Emile keve na papa Charles. Oh, mulemvo beto. Ngabe beto kena kutala. Ngame konda me. Ngame yani zimbana bwala yayi. Puisque bake sosa kuzimisi yani. Et ça c'est vrai. Bake sosa sosa kaitu ya papa mikungi lundu Charles. Nzambo bonga. Mena yina vraiment beto a frère na ba sœur ya mon Ararat. Beto kusale no luzolo. Beto kuzola saneno. Nzambo bonga. Mulemvo ya beto. Mukizonza mingi beto bonga mana kusima maboko ya le président fondateur de l'association de Zolo Amour. Applaudissons Nzaki Makungu Namilolo. Ba frère na ba sœur beto ke kupesana ka bambote na ba séance beto ke kunzimaka lero officiel ke so ba sœur bambote ya beto e beto me yamba. Mais pourquoi beto na banzila beto ke lutasana ba pange beto kwa na sala examen de conscience nzambo bonga beto bika bifuya na mo Ararat président ke na beto Kenan Saï, il est très très gentil. Ah bon. Beto ke kula kanabi fou, il est que vendre na mindondo, mais même à la dernière minute, Jésus coule l'invégla qui pompolo. Nzambo bonga. Et muntu na bake zonza kana bomwana ke andike bandit et niani mutuke koza sauver que tikada. Nzambo bonga. Mais wa président beto na bun. Muka na luzolo muzaba luzolo depuis 1982. Mukwenda mukima makwela mevuturu jaka muno na nzili yayi na bunu mutala muntu ke gérer ke association papa façon papa Charles nzambo bonga na bunu mutala muno na bunu mutala si muntu ke kuna mezaba muntu ke gérer ke façon papa Charles na la fin séance en kutunguru le muno nzambo bonga na bunu mutala mais beto que na président de beto ya bien
yandike na luzolo yandike na kulanda kaka misiku ya papa Guy Emile Lufosi Echikwabo nzambo bonga parce que papa Guy Emile Lufosi Echikwabo ke luzolo ni yani perenge kulandaka mambo ya maître ya yanzi maintenant beto batukela landaka papa Guy Emile Lufosi Echikwabo na manima ya papa Charles parce que kima ni kima afo ya vandaka na gidi na matwala nzambo bonga Samona iki beto gena kulanda ve luzolo ina beto babantu ya mo Ararat beto landa ve bifu ya babantu ya kaka ina bawu na kia bawu faso ina me beto bakala laksa beto luzolo muzola dia ka ve mutala ngegu pesa kaka bakunzi mbote bayini benike vandaka sinkunza meke vanda ngeke talmeme ana voiture ngeke lutange voiture kenge aya ya papa Emile si papa Emile pesa ngeve yanga zola buzo yawu mais si papa Emile me pesa nge iki ya kunata ve nkunzi na buntete ba pesiana donc vraiment beto kusale no luzolo mulemvo ya beto muno si je ne suis pas parfaite mumo c'est na kati nzambo bonga donc nous autres beso me yani mosi parce que défaut ya mumo si ketalve yawu me kaka ni babantu ya kaka ketala défaut ya muno nzambo bonga muno si muke kusala effort si muke pesa va bato mbote muno si à partir d'aujourd'hui muke banda ko pesa ka mbote mais on dirait souvent mais non muke vanda kana ngana nzambo bonga donc vraiment mulemvo ya beto yake vena ku blâmer beto na beno kaka malongi ya beto na beno nzambo bonga ina beto ke ku bongoma na ku pesa la mbote ba frère ba sœur mbote ya beto beto ya bayawe yawine applaudissons Nsaki Makungu Namilolo Amen. Que papa Emile soit avec. Beto ke kubongama. Leur me kulunga ya kumoka na papa Guy Emile Lufosi Echikwabo nzambo bonga. Amen. Amen. Que béni soit avec. Ô Seigneur, là où tu le veux, la vie est prolongée, le malade se rétablit, le péché s'efface. Je t'invoque, ô Seigneur, afin que tu me regardes à mon tour. Accueille mon espoir, prononce ma délivrance, afin que mon corps affligé de mort reprenne la santé, que mon cœur meurtri par les épreuves et des chagrins se gonfle d'un nouveau rayonnement. Je suis attentive à tes actes, à tes commandements,
Ô mon Dieu, je t'invoque avec amour. Pardonne mes erreurs et mes fautes. Exauce ma prière. Amen. 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 Que Papa béni soit avec vous. Muito obrigada por nos conceder essa vida. Pai, perdoa-me, não sou digna perante o Senhor, Pai. Eu que já dei uma primeira oração para pagar-me facito acabou. Pai, Emílio, não estamos aqui por um azar, mas sim por um propósito seu. O Senhor chamou todos nós para vir aqui te encontrar nesta grandiosa festa da Páscoa, Pai. Abençoa cada um de nós aqui presente, papai, e os que não tiveram a oportunidade de vir nesta festa. Esteja com a oficial desta grandiosa festa. Esteja com todos os irmãos e irmãs cá presentes, os que não estão presentes. Dá a cada um o que o Senhor preparou para nós. Porque quando o filho pede o pão, o Senhor nunca dá a pedra para pagar me facete com a boca. Não olha pelos nossos pecados, mas pelo pouco que nós façamos diante de ti, para pagar me facete com a boca. Entregamos tudo na palma das suas mãos. Em teu nome, papai, que Emílio Facete Guapo, digo esta oração. Amém. 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 Que papai Emílio soit avec vous. Amen. Amen. Le Papa Emile soit avec vous.
notre aide. Et dans le nom du Seigneur qui a créé le ciel et la terre, Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri monte jusqu'à vous. Notre aide est dans le nom du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri monte jusqu'à vous. Notre aide est dans le nom du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri monte jusqu'à vous. Amen. 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 Dieu. Lemos em nome de Papai Gui Emílio Fossete Guabu. A todos os irmãos e irmãs que aceitam sincera e livremente o apelo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eis o texto do vosso compromisso. Reconheço ser pecador, aceito de todo o coração a saudação que me foi oferecida pela compaixão de Deus vivo. Confesso publicamente a minha fé em Deus, meu Pai Celeste, com quem estou reconciliado em Jesus Cristo, meu Salvador, e no Espírito Santo, meu guia para sempre. Com a sua ajuda, afirmo a minha determinação de servir, adorar o único verdadeiro Deus e obedecer às suas ordens. Estou convencido da veracidade dos ensinamentos da organização PH. Creio nas Santas Escrituras como a palavra de Deus vivo. Creio em Jesus Cristo ser o Filho de Deus. Creio na salvação e no perdão que são oferecidos a todos os pecadores arrependidos e que confiam em Jesus Salvador pelos méritos da sua vida e da sua morte. Creio que os pecadores perdoados recebem a graça de amar e servir a Deus e de fazer bem. Creio que todos que são salvos podem ser santificados e protegidos pelo poder do Espírito Santo que ilumina a todos os homens. Creio na imortalidade da alma. Creio que todos os seres humanos são julgados após a morte. Creio que os justos viverão no céu, mas os maus serão banidos para sempre da presença de Deus. Creio na organização PH ter sido criada, ser sustentada e dirigida por Ele. Como consequência, prometo com a sua ajuda ser um sincero e fiel membro de Deus vivo e da organização PH até a minha morte. Compromisso. Renúncio ao mal, seja qual a sua forma. Renúncio perante o mundo a todos os prazeres, relações e costumes culpáveis. Declaro a minha plena determinação de manifestar-me como membro digno em nome de Jesus Cristo, onde e com quem quer que esteja, apesar de tudo que hei de fazer e sofrer. Declaro que hei de abster-me de prática de feitiços e crenças supersticiosas, de consultar aos feiticeiros e quimbandeiros que hei de conformar-me em todo o tempo com práticas cristãs. Expresso o meu compromisso em não fumar a lhamba. Abstendo-me de toda droga malférica. E de abster-me de toda linguagem barata e profana. E de abster-me de toda forma de impureza. Declaro que direi sempre a verdade, que não participarei a nenhuma falsidade, burla ou desonestidade. Que serei obediente às leis do país, cumprirei com os meus deveres perante a minha família e os outros. Que não torturarei fisicamente ou moralmente a ninguém sobre quem eu tenha direitos, seja jovem, criança, velho, mulher, etc. Que protegerei essas pessoas de todo o mal e todo o perigo sempre que eu possa. Que servirei e contribuirei para o seu bem-estar atual, a sua saudação eterna. Declaro que jamais terei algum lamento pelos sacrifícios contribuídos a favor da organização PH, nem procurarei saber onde vão. Declaro que hei de obedecer às ordens legítimas do meu representante ligado à organização PH. Expresso meu compromisso em ser um exemplo de fidelidade a seus princípios. Trabalharei dentro das minhas possibilidades, em meios e tempo para o progresso da organização PH, em particular pagando regularmente as cotas. Tentarei de impedir que se deturpe a essência da obra ou a influência da organização PH. Tomo como testemunhas todas as pessoas aqui presentes onde decido estes meus compromissos. Assino este acto de compromisso da minha própria livre vontade.
Creio que o amor de Jesus Cristo que foi morto por salvar-me reclama de mim esta consagração da minha vida ao seu serviço pelo bem do mundo inteiro. Desejo ser aceita agora como membro da organização PH, ao serviço de Jesus Cristo, meu Salvador. Assinatura. Amém. 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 Amém.